360 में। पाकिस्तान में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम क्यों करार दिया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सिफारती फतह हासिल करने का दावा। साहबजादी इवांका ट्रंप की सरकारी सरगर्मियां तनकीद के निशाने पर। और किम कार्दाशियन के नए ब्रांड ने फैशन ट्रेंड के बजाय जन्म दे दिया एक बैनुल-अक़वामी तनाज़े को। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। पाकिस्तान ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। BLA पर 2006 से पाकिस्तान में पाबंदी आयद है और दफ्तर खारजा ने अपने बयान में इस उम्मीद का इजहार किया है कि अमरीका की जानिब से दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किए जाने से BLA की कार्रवाइयों में कमी होगी। अमेरिका के इस इक़दाम की तफसीलात लेके आए हैं आज अमान अज़हर। अमान ये बताएगा कि अमरीकी महकमा खारजा ने BLA को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने की वजूहात क्या बताई हैं? जी सारा, BLA को बलोच अस्करियत पसंद ग्रोह में सबसे फ़ाल ग्रोह समझा जाता है और वो 2 दहाइयों से बलूचिस्तान में रियासती इदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। अमरीकी वजारत ख़ारजा की जानिब से सामने आने वाले बयान में कहा गया है कि BLA मुसल्लह अलहदगी पसंद ग्रोह है जो शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को ज़्यादातर बलूचिस्तान से मुल्हिका इलाकों में टारगेट करता है। इसी ऐलान में BLA के पिछले साल किए गए हमलों का हवाला दिया गया है, जिनमें अगस्त में चीनी इंजीनियरों पर खुदकश हमला, नवंबर 2018 में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमला और मई 2019 में गवादर में एक लग्जरी होटल पर होने वाला हमला शामिल हैं। BLA पे पाबंदियां लगाई गई हैं, उनका क्या दायरा है, वो किस तरह से इनको मुतासिर करेंगे BLA को? जी, इस ऐलान के नतीजे में एक तो BLA के अमेरिका में मौजूद असासाजात जिनमें बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी शामिल हैं उन्हें मुंजमद कर दिया गया है, जबकि अमरीकी शहरियों को मुतनब्बे किया गया है कि वो BLA के साथ किसी भी किस्म का लेन देन ना करें। इसी तरह BLA को अमरीकी मालियाती निज़ाम को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी और इस मद में अमरीकी एजेंसियाँ और दूसरे मुल्कों के रियासती इदारे भी ग्रोह के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। दूसरी जानब बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि उसे नाहक दहशतगर्द ग्रोहों की लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि वो अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ बरसरे पैकार है। जी राइट, अमान अज़हर हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में। और जो BLA को एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया है अमरीकी महकमा खारजा ने, उसकी वजूहात की तफसील हमें दे रहे थे अमान अज़हर। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका के इस फैसले की टाइमिंग और इसका पाक अमेरिका ताल्लुकात पे मुमकिना असर, इसके बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक जनूबी एशियाई अमूर के तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन से। माइकल, वेलकम टू व्यू 360। First of all, why would the US now designate BLA as an international terrorist group when especially we know the fact that its activities are focused mostly in Pakistan and it has been targeting mostly Chinese interests lately? Well, I think this was a move that was meant to serve as an inducement to Pakistan to get Pakistan to help the United States in Afghanistan even more than it already is. I think the timing is not coincidental here, that this designation comes just a few weeks before Imran Khan is due in the United States. The US views getting a deal with the Taliban as its most important goal in South Asia, and it feels that the Pakistanis can be helpful. And I think it's going to push the Pakistanis to encourage the Taliban to agree to a ceasefire. And by designating the BLA as a terror group, something the Pakistanis have long wanted, this will be seen as a measure of goodwill by the US to the Pakistanis to promote more cooperation between the US and Pakistan on Afghan reconciliation issues. माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका की मदद पर मज़ीद आमादा करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। उनको ये वजह इसकी नज़र आती है और दूसरा उन्होंने कहा कि इसकी जहाँ तक टाइमिंग है उसको इस लिहाज से भी वो अहम करार दे दें क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा होने वाला है, वो अमेरिका आने वाले हैं और तालिबान के साथ मुज़ाकरात में भी अमेरिका को मदद चाहिए पाकिस्तान की, उनको जंगबंदी पर आमादा करने के लिए। तो पाकिस्तान जितनी मदद इस वक्त अमेरिका की कर रहा है उससे भी ज़्यादा करे, इसके लिए उसको आमादा करने की खातिर खैर सगाली के तौर पर ये एक इक़दाम है जो माइकल कुगलमैन की नज़र में अमरीकी महकमा खारजा ने उठाया है। Michael, let's also talk about the realistic impact that these type of designations have on various groups. So in terms of BLA, how much do you think these restrictions can actually limit their activities, the financial restrictions? Well, it's true that this designation of the BLA as a terror group will have limited real impacts on the BLA and its activities. If you look at the different organizations that have been designated as terrorist organizations by the US government, or by the UN for that matter, it really doesn't have much of an impact. You look at all of the Pakistani terrorist organizations,
such as Lashkar-e-Taiba, for example, that have been designated, and there's so many others. They're still there. They continue to operate and have space to operate and to be present in Pakistan. But symbolism matters in diplomacy. So yes, perhaps this designation was symbolic more than anything else. But given how much the U.S. wants to try to get Pakistan to cooperate more with the United States in Afghanistan, I do think that this is a very significant move, even if it won't have a major impact on the BLA's operational capacities. ऑलराइट, सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि अगरचे इसका बहुत ज़्यादा असर हकीकी मानों में नहीं होगा BLA की एक्टिविटीज़ पे, जिस तरह दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की एक्टिविटी पे भी इस तरह की डेजिग्नेशन का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फिर भी ऑपरेट करती रहती हैं, उनको जगह भी मिली रहती है। लेकिन उनका ये कहना था कि सिफारत की जो दुनिया होती है उसमें अलामती जो जेस्चर्स होते हैं, इक़दामात होते हैं, उनकी भी बहुत अहमियत होती है, और उस लिहाज से अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के लिहाज से इस डेजिग्नेशन की बहुत अहमियत है। माइकल कुगलमैन फ्राम विल्सन सेंटर इन वाशिंगटन DC वाज विद अस। Thank you very much for your time. Thank you. दुनिया की बड़ी मईशतों के सरबराह इजलास G20 में शिरकत से वापसी पे सदर ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें खारजा पॉलिसी के मैदान में बड़ी फतह मिली है और उन्होंने इस दौरे में बहुत कुछ हासिल किया है। लेकिन क्या अमरीकी सदर का 3 रोज़ा दौरा वाकई उतना कामयाब था जितना कि वो दावा कर रहे हैं? इस बारे में आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इख्तिताम हफ्ता मुसाफिरों और कैमरे के लिए मुस्कुराहटों का था और चीन के साथ तजारती जंग बंदी और एक तारीखी लम्हा कि पहली दफ़ा एक अमरीकी सदर ने शुमारी कोरिया की सरजमीन पर कदम रखा। ताहम सवालात अभी बाकी हैं। G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है कि आया सदर ट्रंप ने इस दौरे से कुछ हासिल किया या नहीं। सदर ट्रंप पर इसलिए भी तनकीद हुई कि उन्होंने शुमारी कोरिया के जोहरी प्रोग्राम पर कोई रियायत हासिल किए बगैर शुमारी कोरिया की सरजमीन पर कदम रखा। नाकदीन इस पर भी एतराज करते हैं कि अमरीकी कंपनियों को क्यों इजाज़त दी गई कि वो चीन की बड़ी टेलीकॉम कंपनी वावे को आलात फरोख्त करें, जिस पर अमरीकी इंतजामिया इल्ज़ाम लगा चुकी है कि वो कौमी सलामती के लिए खतरा है। उनकी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकातों पर भी नुक्ताचीनी की गई। फिर भी सदर ट्रंप का इसरार है कि G20 में बहुत कुछ हासिल किया गया। हर लीडर मुझसे गर्मजोशी से मिला और सबने हमारी कामयाब इक़्तिसादी पॉलिसियों की तारीफ की। सदर ट्रंप के सामने अगले साल होने वाले सदारती इंतखाबात हैं और वो अपने हामी वोटर्स के साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी लीडरों की हमायत के हसूल के लिए भी कोशां हैं। 2020 की सदारती मुहिम के हवाले से सदर ट्रंप के लिए खतरा है कि बाज रिपब्लिकन अरकान उनकी पॉलिसियों पर तनकीद करेंगे। तनकीद के बावजूद चीन के साथ तजारती जंग बढ़ाने पर उन्हें सराहा भी किया। चीन के सदर जी और सदर ट्रंप के दरमियान तजारत के मामले पर क्या समझौता तय पाया, इस पर सवालात की कई वजूहात हैं, क्योंकि अभी बात अधूरी है। फिलहाल कम से कम ये है कि हम एक दूसरे पर हमले नहीं कर रहे। चूंकि सदर ट्रंप ईरान के जोहरी प्रोग्राम के सख्त नकाद रहे हैं, इसलिए उनके लिए किसी ऐसी मुआहदे का जवाब पेश करना मुश्किल होगा जिसमें शुमारी कोरिया हथियारों के मुकम्मल खात्मे की बजाय सिर्फ जोहरी प्रोग्राम को मुंजमद करने पर मुत्तफिक हो। कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन इस बात को मुस्तरद कर चुके हैं कि सदर ट्रंप ऐसे किसी मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पैट्सी वदाकुसावारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। G20 के मौके पे सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी उनके वफ्द का हिस्सा थी, जो कि अपने वालिद की मुशीर हैं, मगर सरबराह इजलास के दौरान कई मरतबा वो सदर से ज़्यादा नुमाया नजर आएं, जिस पर सख्त तनकीद की जा रही है, क्योंकि वो काबीना की रुकन भी नहीं और ना ही तरबियत याफ्ता सिफारतकार हैं। फ्रांस के सदारती महल की जानिब से जारी होने वाली इस वीडियो में इवांका ट्रंप बरतानिया, फ्रांस और कनाडा के रहनुमाओं और IMF की सरबराह की गुफ्तगू का हिस्सा बनने की कोशिश करती नजर आती हैं। नाक़दीन का कहना है कि इस मौके पे इवांका की जगह सदर ट्रंप को मौजूद होना चाहिए था, और ये भी कि ये इवांका की स्पॉटलाइट में रहने की कई कोशिशों में से एक है। ये वीडियो 20 मिलियन से ज़्यादा मरतबा देखी जा चुकी है। अब पाकिस्तान में तो सियासी शख्सियात के बच्चों की अहम मौक़ों पर मौजूदगी आम बात है, इसे उनकी सियासी तरबियत का एक हिस्सा समझा जाता है, लेकिन अमेरिका में ये गैर मामूली है। इसी बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट स्टीव हर्मन से। स्टीव, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन स्टूडियो टुडे। So in terms of Pakistan, it's not an unusual thing to see children of leaders accompany them. But in terms of the US, it's rather unusual. Why is it happening? Well, it's happening because Ivanka Trump is a senior advisor to the president, as well as her husband and the president's son-in-law, Jared Kushner.
she did have a role at the G20 representing the United States for the Women's Empowerment Summit issues. But she obviously took a much higher profile role at the G20 than just that. Alright. So जहाँ तक इवांका ट्रंप की मौजूदगी की बात है तो जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि वो वाइट हाउस की मुशीर हैं, सीनियर मुशीर हैं वो भी, और उनके शौहर जैरेड कुशनर, और G20 के मौके पे वो मौजूद तो इसलिए थी क्योंकि ख़वातीन से मुताल्लिक जो इजलास होना था उसमें उन्होंने अमेरिका की नुमाइंदगी करनी थी, लेकिन जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र आई और जिस रोल के साथ वो गई थी उससे ज़्यादा उन्होंने अदा किया. So talking about the so-called oversized role of Ivanka Trump, how is it received by world leaders and diplomats? Because at this event, we didn't even see Mike Pompeo as much as we saw Ivanka Trump. Right. Well, I think there was a perception that, except for the events at which she did have a designated role, that she overstepped the boundary. There is that video of her standing around with the European leaders where they appear to be shunning her to some degree. And even if, we have to say, even if it was the Secretary of State trying to butt in to that type of conference where there were heads of government, there might have been a similar reception. She's obviously not familiar with the protocol at these sort of events and who you should be talking to and at what particular time. But how much does it affect White House's efforts and American efforts in connecting with world leaders? Well, I think what's also important to point out is that because they are such confidants of the president, she's the daughter of the president, she is well known to have his ear. And in some ways, she's even more influential and important than some of the cabinet ministers that the president has. All right. So, जिस तरह के हमने देखा भी कि वीडियो में भी नज़र आया आपको कि ज़रूरत से ज़्यादा रोल इवांका ट्रंप अदा कर रही थी, ये लोगों की परसेप्शन है. यही स्टीव हरमन ने भी वहाँ पे देखी और वो कहते हैं कि ये भी नज़र आता है इस वीडियो में भी और दीगर मौक़ों पे भी कि जो बैनुल अक़वामी लीडर्स हैं उनके साथ इवांका ट्रंप घुलने मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो शायद उनके साथ इतना राब्ता नहीं बढ़ाना चाहते. और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इवांका ट्रंप जो प्रोटोकॉल है, जो उसकी हदूद हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती. लेकिन जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है कि दुनिया के दीगर लीडर्स व्हाइट हाउस की कोशिशों को कैसे देखते हैं, तो स्टीव का ये कहना है कि बहुत करीबी, चूँकि बेटी हैं सदर की, बहुत करीबी रिश्ता है, उनकी राजदार हैं वो, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा असर रसूख तक रखती हैं काबीना के मुख्तलिफ मेंबर्स के मुकाबले में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ डज द रेस्ट ऑफ द व्हाइट हाउस सी दिस? Well, if you're going to work in the White House, you know that this is a very unconventional presidency, and we have a lot of very unconventional people at the White House and around the president, so they have to accept it. All right, thank you so much, Steve, for your time. Really appreciate this. और स्टीव ने हमको ये बताया कि व्हाइट हाउस का जो अमला है वो ये जानता ही है कि एक गैर मामूली प्रेसिडेंसी को वो सर्व कर रहे हैं और इसलिए वो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके आदी हो चुके हैं. थैंक यू वंस अगेन. लिबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में पनाह गज़ीनों के हिरासती मरकज़ पे फ़िज़ाई हमले में कम अज़ कम 40 अफराद हलाक और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं. मुतासरीन में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं. पनाह गज़ीनों का ये सेंटर आर्मी के कैंप के करीब वाक़ है. यहाँ उन अफराद को रखा जाता है जो लिबिया के रास्ते अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में गिरफ़्तार होते हैं. तराबलस की बैनुल अक़वामी हिमायत याफ्ता हुकूमत ने इस हमले का इल्ज़ाम बागी जनरल खलीफा हफ्तर पर आयद किया है. लिबिया में खलीफा हफ्तर की हिमायत याफ्ता अफवाज की हुकूमत और दीगर ग्रुपों से झड़पें 3 माह से जारी हैं, लेकिन जनरल हफ्तर की लिबियन नेशनल आर्मी ने पनाह गज़ीनों के मरकज़ पर हमले का जो इल्ज़ाम है उसे मुस्तरद कर दिया है. ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि अगर 7 जुलाई तक आलमी ताकतें जौहरी माहदे में किए गए वादे पूरे ना कर पाएँ तो तेहरान जौहरी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू कर देगा. इस खबर की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर और इसके साथ साथ facebook.com/voa उर्दू के पेज पर हम आपके लिए अपनी तमाम तर कॉन्टेंट लेके आते हैं. तो अगर आपके इलाके में वेबसाइट हमारी लोड नहीं हो रही या फिर आप सोशल मीडिया के ज़रिए बाखबर रहना पसंद करते हैं तो facebook.com/voa का पेज आपके लिए हर वक्त हाजिर है. इंसानी जिस्म में मुहलिक बीमारी के आसार नमूदार ही हों, पहले ही उसे पकड़ लिया जाए, ये अब एक ख्वाब नहीं रहा. अमेरिका की स्टैनफोर्ड मेडिकल सेंटर की एक टीम जिस्म के मुदाफ़ियती निज़ाम की मदद से बीमारियों को इंतहाई इब्तदाई मरहले में रोकने पर काम कर रही है. इसे इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स कहा जाता है. सबा शाह खान आज हमें मिलवा रही हैं इस टीम के लीड साइंटिस्ट डॉक्टर गंभीर से, जो इम्यूनो डायग्नोस्टिक्स के ज़रिए इंतहाई शुरुआत में ही कैंसर की तशख़ीस अब मुमकिन बना रहे हैं. इसके लिए चलते हैं रियासत कैलिफोर्निया.
کینسر کے خلاف ڈاکٹر سنجیو سیم گمبھیر کی جنگ کچھ ذاتی نوعیت کی ہے. ان کے گھر میں سبھی اس مرض سے لڑ چکے ہیں. ڈاکٹر گمبھیر نے آج سے 40 سال پہلے کینسر پر تحقیق شروع کی. تب وہ صرف 18 سال کے تھے، اور پھر جب کچھ سال پہلے ان کی اہلیہ کو دوسری بار کینسر ہوا تو ان کے 15 سالہ بیٹے ملن نے اپنے والد کی کینسر ریسرچ لیب میں کام شروع کیا اور ایک ایسا کڑا بنانے میں کامیاب ہوا جو کینسر کے خلیے ڈھونڈنے میں مدد دے سکتا ہے. میں اسے ایسا بنانا چاہتا تھا جو آرام دہ اور سستا ہو تاکہ کینسر کو دوبارہ واپس آنے سے پہلے پکڑ سکیں. اگرچہ میں کینسر کو شروعات میں ہی پکڑنے پر تحقیق کر رہا تھا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے بیٹے میں وہی P53 جین موجود ہے جو جب بدلنا شروع ہوتا ہے تو جسم کے ہر خلیے کو کینسر کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. A gene that if it's mutated puts every cell in your body at risk for cancer. ڈاکٹر گمبھیر کی تحقیق ارلی ڈیٹیکشن یعنی کینسر کو ابتدائی اسٹیج پر پکڑ لینے پر مرکوز ہے. اس کے لیے انہوں نے جسم میں پہلے سے موجود مائکروفیجز نامی خلیوں کو مؤثر بنانے کی تھراپی تیار کی ہے. یہ خلیے قدرتی طور پر بیماریوں سے لڑتے ہیں مگر کینسر سے دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں. اس قسم کا نظام بنانے میں بار بار جینیاتی خلیوں میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں. یہ آسان نہیں ہے. ڈاکٹر گمبھیر نے مائکروفیجز میں جو تبدیلی کی ہے اس کے نتیجے میں یہ خلیہ کینسر کی ابتدائی آثار ملنے پر چمکنے والا ایک پروٹین خارج کرتا ہے جس سے خون یا پیشاب کے ٹیسٹ میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ اسی طرح کا پروٹین ہے جو جگنو میں چمک پیدا کرتا ہے. ہمیں اس میں کوئی نقصان دہ تاثیر نظر نہیں آئی. اصولی طور پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جینیاتی طور پر تبدیل کیے گئے یہ خلیے بے قابو ہو کر پورے جسم پر حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر گمبھیر بیماری کے علاج سے زیادہ اس سے بچاؤ میں یقین رکھتے ہیں. ریسرچ اور خصوصاً میڈیکل ریسرچ میں سوالات کے فوری جواب نہیں ملتے. یہ ٹولز شاید ایک دن عام طور سے استعمال کیے جائیں، لیکن اس وقت تک ڈاکٹر گمبھیر اور ان کی ٹیم نے امیونو ڈائگنوسٹکس کا یہ نیا کانسیپٹ میڈیکل فیلڈ میں متعارف کرا دیا ہے. ان کی ریسرچ لیب کی 40 رکنی ٹیم انہی اصولوں پر بہت سی نئی ایجادات کے لیے جانی جاتی ہے، جس میں سے ایک ایسا اسمارٹ ٹوائلٹ ہے جو انسانی فضلے میں کینسر کی علامات ڈھونڈ سکتا ہے. ڈاکٹر گمبھیر اپنے بیٹے ملن کو تو نہیں بچا پائے، لیکن انہیں امید ہے کہ مستقبل میں ان کی تحقیق ملن جیسے اور بہت سے نوجوانوں کی زندگی بچا سکے گی. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، اسٹینفورڈ، کیلیفورنیا. چلیں ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اعلان کیا. اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. ریالٹی ٹی وی اسٹار کم کارڈیشین نے جانے انجانے میں جنم دے دیا فیشن سٹیٹمنٹ کے بجائے ایک بین الاقوامی تنازع کو. کم کارڈیشین اپنی بولڈ لکس اور کامیاب برانڈز کے لیے جانی جاتی ہیں، مگر حال ہی میں جب انہوں نے دبلا لگنے کے لیے ملبوسات کے نیچے پہنے جانے والی شیپ ویئر کا برانڈ ٹویٹر پہ لانچ کیا جس کا نام رکھا کم سے کمونو، تو سوشل میڈیا پر طوفان مچ گیا. لیکن خریداروں کا نہیں، کیونکہ کمونو نام ہے جاپان میں خواتین کے روایتی لباس کا جو وہاں صدیوں سے پہنا جا رہا ہے اور اس کلچر کی پہچان ہے. لوگوں نے کہا کہ کم جاپانی ثقافتی ورثے کی چوری سے پیسے کمانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور بہت سے لوگ تو ٹائٹ فٹنگ شیپ ویئر اور لوز فٹنگ کمونو میں کنیکشن ہی ڈھونڈتے رہ گئے. کم نے تو کمونو نام کو ٹریڈ مارک کرنے کی درخواست بھی دے دی تھی، جس کے خلاف جاپان کے وزیر تجارت تک بول پڑے. کمونو ہماری ثقافت کا قابل فخر حصہ ہے، یہاں تک کہ امریکہ میں بھی کمونو جاپان کے تعلق سے جانا جاتا ہے اور اسے اعلیٰ سطح کی اہمیت حاصل ہے. امید ہے کہ وہ اپنے ٹریڈ مارک کے نظام کی مناسب تحقیق کریں گے.
اتنا وبیلا مچنے کے بعد کم نے برانڈ کا نام بدلنے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس سے مجھے یاد آئی $600 کی وہ جوتی جسے برطانوی ڈیزائنر پال سمتھ نے ڈیزائن کرنے کا کم از کم دعویٰ ضرور کیا تھا اور نام دیا تھا رابرٹ۔ سوشل میڈیا پہ شور اٹھا تو انہوں نے بھی اس جوتے کا نام بدل دیا اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ یہ پشاوری چپل سے انسپائرڈ ہے۔ اب جیسے جیسے دنیا آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے سے آئیڈیاز تو لے رہے ہیں، لیکن کب ایک آئیڈیا کسی کلچر کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوتا ہے اور کب چوری ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ جیسے فرینچ ڈیزائنر کرسچن لوبٹان نے عمران چپل پیش کی تو اسے بہت سے لوگوں نے پاکستانی کلچر کی عالمی مقبولیت کی علامت قرار دیا، لیکن وہاں بھی نام کے بارے میں تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک سادہ سا جواب تو یہ بھی ہے کہ جس سے آئیڈیا یا انسپریشن لی جائے اسے کریڈٹ ضرور دے دیا جائے۔ جیسے کم کارڈیشین نے سیکھا، پروڈکٹ کا نام رکھنے سے پہلے گوگل بھی ضرور کر لیں، کیونکہ صارفین بھی اب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت کنیکٹڈ ہیں۔ ویسے میرے پاس بھی ایک اجرک پرنٹ کی کیمونو سٹائل لوز جیکٹ ہے جو میں نے امریکہ میں فوریور 21 سے خریدی، میڈ ان چائنا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ملتے ہیں اسپین سے تعلق رکھنے والی ایک باہمت باکسنگ چیمپئن سے، جنہیں دوران حمل گھریلو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن آج وہ 2 بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کی کونسل کی رکن بھی ہیں اور باکسنگ رنگ میں اپنے حریفوں کے علاوہ خواتین کے حقوق کی مخالفت کرنے والوں کو بھی مات دینے کی خواہش مند۔ اس سال مارچ میں باکسر مریم گوتیریس نے اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں باکسنگ کا ایک اور مقابلہ جیت لیا۔ گوتیریس جب 21 سال کی عمر میں حاملہ تھیں تو اپنے پارٹنر کے وحشیانہ تشدد کی وجہ سے ان کے بچے کی پیدائش قبل از وقت ہوئی۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی اور زچگی کے قریب تھی جب اس نے تشدد سے میرے چہرے کی کئی ہڈیاں توڑ دی۔ جب میں زمین پر گری تو سب سے پہلا خیال مجھے یہ آیا کہ کیا میری بچی کی دھڑکن ابھی جاری ہے؟ بچی کی دھڑکن جاری تھی۔ گوتیریس کے باکسنگ کوچ نے انہیں فیملی پر توجہ دینے کے علاوہ مشکل وقت سے مقابلہ کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ میرے کوچ نے میری بچی مجھ سے لیتے ہوئے کہا کہ باکسنگ کی ٹریننگ کی تیاری کر لیں، یہ آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے۔ گوتیریس کے باکسنگ ماؤتھ پیس پر # صنفی تشدد کندہ ہے۔ ان 13 سالوں کے دوران وہ یورپی باکسنگ چیمپئن بننے کے علاوہ میڈرڈ کی منتخب نمائندہ بنی اور موٹیویشنل اسپیکر بھی۔ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے متاثر ہوں اور میں کتنا کامیاب ہوں تو اس سوچ کی خوبصورتی مجھے تقویت دیتی ہے۔ ان کے بقول ایک رول ماڈل ہونا ایک خواب سا لگتا ہے۔ سیاست میں نوبارت گوتیریس، جنہیں ان کے ساتھی دی کوئین یعنی ملکہ کہتے ہیں، کھیل کے میدان میں کامیابیوں کے علاوہ سیاست کے میدان میں حقوق نسواں کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے بھی پرعزم ہیں۔ اراش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔